آج پھر وہ پورا دن کمرے میں بند تھی کیونکہ اسے باہر نکلنے کی اجازت نہ تھی۔ وہ اپنے سر کو اپنی دونوں ٹانگوں میں دیے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز سن کر وہ اپنا سر اٹھا لیتی ہے۔ چہرے پہ بکھرے بال، حد سے زیادہ معصوم چہرہ، ہیزل براؤن آنکھوں میں بے شمار آنسو لیے وہ دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ بھائی آپ؟ وہ سامنے سے آدھی شخص جو اس کا بھائی تھا دیکھ کہنے لگی۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ وہ مسکراتا اور کھانا لے کر اس کے قریب بیٹھ جاتا ہے۔ چلو آپ جلدی سے کھانا کھا لو۔ نوریز اسے کھانا کھانے کے لیے کہنے لگا کہ آج اس نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ مجھے نہیں کھانا، آپ پلیز اسے لے جائیں۔ وہ سخت لہجے میں کہتی دوبارہ اپنا سر اپنی نازک ٹانگوں میں ڈال دیتی ہے۔ آئرا نوریز نے بڑے پیار سے اس کا نام لیا تھا لیکن اس نے اپنا سر نہیں اٹھایا تھا۔ آئرا ادھر دیکھو، وہ پھر اسے کہنے لگا۔ اس بار وہ اپنا سر اٹھا اپنی معصوم سے چہرہ لیے اسے دیکھنے لگی۔ آئرا بہت ہی خوبصورت تھی، جیسے کوئی پری ہو۔ اپنے بھائی کا کہنا نہیں مانو گی، وہ پھر بڑے پیار سے اسے کہنے لگا۔ بھائی میری بھوک مر گئی ہے، وہ اپنی آنکھوں میں آنسو لیے بولی۔ اور بھوک ہوتی بھی کیسے، اس کی دادی اور باپ کے تانوں نے اسے کا پیٹ جو بھر دیا تھا۔ پلیز آئرا، جو ہو گیا سو گیا، پلیز تم ان کی خاطر خود کو بھوکا نہ رکھنا۔ پلیز میری پیاری بہن کھانا کھا لو۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتا پھر اس کی منتیں کرنے لگا۔ ٹھیک ہے بھائی، لیکن صرف آپ کی خاطر کھا رہی ہوں۔ کھانا کھانے کے لیے مان گئی۔ مجھے پتا تھا میری بہن میری بات کبھی نہیں ٹالتی۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس کھانا اس کے سامنے رکھ دیتا ہے، وہ بھی کھانا کھانے لگتی ہے۔ آئرا 17 سال کی تھی۔ وہ بہت ہی پیاری معصوم سی گڑیا جیسی تھی، لیکن اس معصوم سے اس کی آزادی چھین لی گئی تھی۔ آئرا پشاور اپنے باپ، دادی اور بھائی کے ساتھ رہتی تھی۔ آئرا کی ماں اسے جنم دیتے اس دنیا سے چل بسی تھی۔ اس کا نام اس کی ماں نے پہلے ہی سوچ رکھا تھا، لیکن وہ مر چکی تھی، اس لیے اس کے بھائی نوریز نے رکھا۔ نوریز 27 سال کا تھا۔ وہ اپنی بہن سے بہت محبت کرتا تھا۔ اگر اس گھر میں کسی کو اس معصوم کی فکر تھی تو وہ نوریز تھا، جو سب سے اس کے لیے لڑ جھگڑ پڑتا تھا۔ آئرا کو سب منحوس کہتے تھے کیونکہ اس کی پیدا ہوتے اس کی ماں دنیا سے چلی گئی تھی۔ آئرا ایک پٹھان فیملی سے تھی۔ اس کا باپ حیات خان جو اس سے بے حد نفرت کرتا تھا کیونکہ اس کی نظر میں آئرا اس کی بیوی، جسے وہ بہت محبت کرتا تھا، کی قاتل تھی۔ وہ اسے بچپن سے ہی منحوس سمجھتا تھا۔ اس کی دادی، پھوپھو اور تو اور محلے والے بھی اس معصوم کو منحوس سمجھتے کیونکہ آئرا جہاں جاتی وہاں کچھ نہ کچھ الٹا ہو جاتا، جس کی وجہ سے اسے سب منحوس ہی کہتے۔ آئرا کو پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ ایک ذہینی اسٹوڈنٹ تھی، لیکن اس کے باپ نے اسے صرف میٹرک تک پڑھایا۔ اس کے بعد اسے گھر میں قید کر لیا تھا۔ وہ بھی اس کے بھائی کی وجہ سے میٹرک کر پائی، ورنہ جو اس بیچاری کے ساتھ سلوک ہوتا ہے اس کے بعد تعلیم تو بہت دور کی بات تھی۔ وہ باہر کی دنیا دیکھنے کے لیے ترس رہی تھی۔ اسے کہیں آنے جانے کی اجازت نہ تھی۔ آئرا کی ایک دوست تھی جس کا نام ریما تھا۔ وہ بہت اچھی تھی۔ وہ بھی اسی محلے میں رہتی تھی۔ آئرا بچپن میں جب بھی کھیلنے باہر جاتی تو سب بچے اسے یہ کہہ کر بھگا دیتے کہ تو منحوس ہے، اپنی ماں کو کھا گئی۔ وہ اس پہ طنز کرتے، لیکن ریما ایسی نہیں تھی۔ حیات خان ریما کو بہت ہی کم اس سے ملنے دیتے تھے۔ حیات خان بہت ہی امیر تھا، لیکن وہ اپنی اصلی دولت جو اس کے بچے تھے کو ٹھوکر مار اس دولت کے پیچھے تھا۔ نوریز اپنی تعلیم مکمل کر جاب کرتا تھا۔ وہ صرف اپنی بہن کے لیے جاب کرتا تھا تاکہ اسے کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو۔ حیات آئرا کا سایہ بھی اس پہ نہیں پڑنے دیتا تھا، لیکن نوریز بھی ضدی تھا۔ وہ ہر حال میں اپنی بہن کا دکھ سکھ بانٹتا۔ آئرا پورا دن کمرے میں ہی بند رہتی، نہ وہ کھانے کی ضد کرتے نہ کسی اور چیز کی۔ جس طرح کی زندگی وہ جی رہی تھی، اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو کب کا خود کو مار چکا ہوتا۔ پورا دن 4 دیواروں میں رہنا کیسا ہوتا ہے یہ آئرا سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا۔ شام ہو چکی تھی، سب باہر ڈائننگ پہ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے جب آئرا اپنے کمرے میں ہی تھی۔ اسے اپنے ساتھ کھانا کھانے کی اجازت نہ تھی۔ نوریز نے کئی بار کوشش کی آئرا کو باہر لینے کی، لیکن اس کا باپ اسے کوئی نہ کوئی دھمکی دے دیتا تھا۔ کیا ہوا، کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ اس کی دادی، جن کا نام رقیہ بی بی تھا، نوریز کو یوں کھانا نہ کھاتے دیکھ پوچھنے لگی۔ نوریز کھانا نہیں کھا رہا تھا، آخر کیسے کھاتا؟ جس کی بہن کمرے میں بھوکی پیاسی بند ہو تو کس کا بھائی کا دل کھانے کو کرتا؟ کھا رہا ہوں نا، کیسے کھاؤ؟ نوریز غصے میں بولا۔ اتنے میں اپنے نوکر جو پلیٹ میں کھانا ڈال کر آئرا کے کمرے کی طرف جا رہا تھا، اسے جاتا دیکھ نوریز اپنا کھانا چھوڑ اس سے کھانا لے کر خود ہی کمرے کی طرف چلا جاتا ہے۔ بڑا آیا، پہلے خود تو کھا لے پھر اس منحوس کو دے۔ اسے یوں جاتا دیکھ رقیہ بیوی نے برا سا منہ بنایا۔ چھوڑیں اسے، آپ کھائیں۔ حیات خان کی کھانا کھاتے ہوئے اپنی ماں سے کہنے لگا۔ نوریز بھی دن کی طرف آئرا کو کھانا کھلا دیتا ہے۔ اسے کھانا کھلانے کے بعد وہ اسے سلا کر اپنے کمرے کی طرف چلا جاتا ہے۔ کافی رات ہو چکی تھی، آئرا بھی گہری نیند میں اتر چکی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے آئرا، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔
आयरा जो सोई हुई थी इसे लगा कोई इसे ख्वाब में बर्थडे विश कर रहा है। आवाजें सुनकर उठ बैठी। भाई वो अपनी आंखें मलते हुए अपना दुपट्टा जो एक साइड में पड़ा था उठा उठा सर पे रख नोरे से कहने लगे, जन्मदिन मुबारक हो मेरी प्यारी बहना। वो हाथ में एक छोटा सा चॉकलेट केक पकड़े इसके करीब बैठ गया। आज आयरा का जन्मदिन था। आज आयरा 18 की हो चुकी थी। भाई आपको याद था? वो खुश होते हुए पूछने लगी। ये कोई बात है भला? चलो आप जल्दी से कैंडल बुझाओ और अपने लिए कोई अच्छी सी विश मांगो। वो इसके की तरफ इशारा करते हुए बोला था। आयरा भी खुश होकर अपनी दोनों आंखें बंद के दुआ मांगने लगी। मांग ली? नोरेस से पूछने लगा। हाँ मांग ली, वो फौरन बोली। अच्छा क्या मांगा आखिर? मुझे भी तो पता चले मेरी बहन ने क्या मांगा, वो जानना चाहता था। मैंने अल्लाह ताला से कहा है कि मुझे भी अगर मेरी मामा पास बुला ले। वो मुस्कुराते हुए रो पड़ी। ये सुन नोरेस चिल्लाए, ये कोई पहली बार नहीं मांग रही थी, इससे पहले भी वो खुद के मरने की दुआएं करती थी। पागल हो गई हो क्या? क्यों ऐसी दुआ मांगी? जल्दी से माफी मांगो। तुम्हें पता है अल्लाह ताला कितना नाराज होते हैं इस शख्स से जो अपने लिए मौत मांगता है। मुझसे बहुत नाराज हुआ। इससे आयरा से ऐसी हरकत की तवक्का ना थी। भाई मुझे पता, लेकिन मैं क्या करूं? जो जिंदगी में जी रही हूँ इससे बेहतर है मैं मर जाऊं। अल्लाह पाक ने मुझे क्यों नहीं मारा? काश मैं मर जाती और मामा जिंदा होती। मैं एक अनचाहा वजूद हूँ जो जबरदस्ती आप लोगों पे मुसल्लत हो गई हूँ। वो फिर रोते हुए खुद को कोस रही थी। इसके अल्फाज दिल को चीर देने वाले थे। वो सच ही तो कह रही थी। वो एक अनचाहा वजूद थी जिसे सब नफरत करते थे। प्लीज आयरा, अब अगर खुद के लिए कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपने भाई का जरा भी एहसास नहीं जो यहाँ सिर्फ तुम्हारी वजह से रह रहा है, वरना मैं इस आलीशान घर को कब का छोड़कर जा चुका होता है। वो इसे दोबारा समझा रहा था। भाई मुझसे कोई भी प्यार नहीं करता। क्यों? मैं मेरी क्या गलती? क्या सच में मामा के जाने की वजह मैं थी? वो फिर पूछने लगा। नहीं आयरा, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं और तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं हूं ना, मैं करता हूँ तुमसे प्यार, बाकी कोई करे ना करे तुम्हारे ये भाई कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। वो इसके गिरते आंसुओं को साफ करते बोला। प्लीज भाई मुझे सच बताएं प्लीज। पता नहीं वो क्या जानना चाहती थी। कैसा सच? वो रानी से बोला। यही कि मामा को क्या हुआ था। मुझे इतना पता है कि वो मेरी पैदाइश के दिन गुजर गए थे, जबकि दिल कुछ और कह रहा है। प्लीज भाई आपको मेरी कसम बताए। वो बार बार जिद कर रही थी। ठीक है तो सुनो, तुम 9 माह से पहले ही पैदा हो गई थी। तब तुम प्री मेच्योर थी। डॉक्टर ने कहा हम माँ और बच्चे दोनों में से किसी एक को बचा सकते हैं। बाबा ने माँ को चुना। लेकिन वो बोलते बोलते रुक गया। लेकिन क्या? भाई आगे बोले। लेकिन मामा ने फैसला किया कि वो तुम्हें इस दुनिया में लाएंगी। तुम्हारी खातिर उन्होंने मौत को कबूल कर लिया। आयरा नाम रखना भी मामा की ख्वाहिश थी, लेकिन वो गुजर गई, इसलिए मैंने मामा की अधूरी ख्वाहिश पूरी की। मामा की डेथ की खबर सुनकर बाबा सदमे में चले गए। हम पे कयामत टूट पड़ी थी। तुम्हें पता है तुम बिल्कुल मामा की कॉपी हो। मामा तुम्हें जिंदा रखना चाहती थी और तुम इनकी दी हुई जिंदगी को बर्बाद कर रही हो। क्या हुआ अगर बाबा या दादो तुमसे प्यार नहीं करते? तो तुम्हारा भाई है ना, मैं तुम्हें इन सब के हिस्से का प्यार दूंगा। अब बताओ, अब खुद के लिए बदुआ मांगोगी? वैसे सब बता चुका था। ये सुन तो वो और रोने लगे। नहीं भाई, अब मैं खुद के लिए कभी बुरी दुआ नहीं मांगूंगी। मुझे मामा की ये दी हुई जिंदगी जीनी है, चाहे हंस के या रो के। वो रोते अपने दोनों हाथ अपने मुंह पे रख गई थी। इसे रोता देख नोरेस की आंखों में भी आंसू आ गए थे। अच्छा अब छोड़ो ये सब, अब चलो केक काटो। वो अपने आंसू साफ करता इसे कहने लगा। आयरा प्लीज ना। वो इसके सर पे मोहब्बत भरा हाथ फेरने लगा। वो भी बड़ी मुश्किल से खुद पे कंट्रोल कर अपने आंसू साफ करके केक काटने लगी। गुड गर्ल, वो मुस्कुराते हुए बोला। नोरेस एक मर्द था, इसलिए वो अपना हाथ दुख अंदर से छुपा गया, क्योंकि इसे पता था अगर वो रोया तो आयरा इसे देख फिर रोने लगेगी। एक दूसरे को केक खिला चुके थे। अच्छा अब तुम सो जाओ। वो बचा हुआ केक उठाकर उठ गया। नहीं भाई, अब जाग गई हूं तो तहज्जुद पढ़ूंगी। वो अपना दुपट्टा सेट करते हुए बोली। ये सुन वो मुस्कुराया। वो दोबारा इसके सर पे हाथ फेरते वापस चला गया। थोड़ी देर बाद आयरा भी वजू कर तहज्जुद की नमाज अदा करने लगती है। तहज्जुद की नमाज अदा कर वो फजर की नमाज का इंतजार करने लगी थी। कुछ देर बाद फजर की अजान सुन वो फजर की नमाज अदा कर कुरान मजीद की तिलावत करने लगी थी। आयरा 5 वक्त की नमाज की पाबंद थी। सर्दियों में भी शुरू हो चुकी थी। दोहा में बारिश जोरों शोर से बरस रही थी। हर तरफ धुंध थी। वो अपने चाय का मग हाथ में थामे खिड़की के पास खड़ा बारिश को एंजॉय कर रहा था। वो मुस्कुराते हुए अपने शीशे से धुआं शीशे पे छोड़ने लगा, जिससे शीशा धुंधला हो गया। वो मुस्कुराते हुए शीशे पे अपना नाम लिखने लगा। इसे मीम लफ्ज से बहुत प्यार था, क्योंकि मीम से मिर्जम, मीम से मौत। हेलो, अचानक इसे कॉल आ जाती है। ठीक है बारिश रुक जाए तो मैं आता हूँ। वो एक हाथ में मग थामे एक हाथ से कान में फोन
लगाए वो खिड़की से दूर हट गया। कुछ देर बाद बारिश रुक गई तो मिर्जम ऑफिस के लिए रवाना हो गया था। बारिश के बाद दोहा का मौसम और भी हसीन लगने लगा। वो दोहा की सड़कों पे बेधड़क होकर तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था, जिससे सड़कों पे जमा शुदा पानी हवा में उछल रहा था। हाय, मिर्जम जो ऑफिस पहुंच चुका था एक आदमी और एक लड़की से अंदर आता देख उठ खड़े हुए। हाय मिर्जम, वो लड़की अपना हाथ मिर्जम की तरफ बढ़ाते हुए बोली। मिर्जम इसे इग्नोर करके अपनी कुर्सी पे बैठ जाता है। वो लड़की शर्मिंदा होकर अपना हाथ वापस पीछे ले लेती है। प्लीज सिट डाउन। वो दोनों को खड़ा देख इन्हें बैठने का इशारा करता है, जो बैठ जाते हैं। हाँ तो कैसा आना हुआ? वो इस आदमी की तरफ देखते हुए पूछने लगा जब वो लड़की मिर्जम को घूरे जा रही थी। वो लड़की इस आदमी की बीवी थी। मुझे आप साथ पार्टनरशिप करनी है, मुझे बहुत खुशी होगी। मैं अमेरिका से यहाँ सिर्फ आपके लिए मिलने आया हूँ। वो मुस्कुराते हुए अपने आने की वजह बता रहा था। वो आदमी मिर्जम की डायमंड वाली कंपनी जो दुबई में इस वक्त टॉप पे थी के साथ कमरा चाहता था। ये अमेरिका का बहुत बड़ा बिजनेसमैन था जो यहाँ सिर्फ मिर्जम के लिए आया था। नाइस मिस्टर डेविड, आई नो आपका भी अमेरिका में काफी नाम है। मिर्जम ने मुस्कुराकर इसकी तारीफ की। हाँ लेकिन आपसे ज्यादा नहीं। मुझे बहुत शौक था कि मैं आपकी कंपनी के साथ काम करूं। अगर आप हाँ कर दे तो हमारी कंपनी को टॉप तक पहुंचने में कोई नहीं रोक सकता। मुझे काफी लोगों ने कहा कि तुम हमारे साथ काम करो, लेकिन मैंने तो सोच लिया था कि अगर काम करना है तो सिर्फ मिर्जम के साथ। वो आदमी भी इसकी तारीफ किए जा रहा था। शुक्रिया मिस्टर डेविड, बट मेरा बिजनेस इस वक्त टॉप पे है, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ काम करने के लिए। मिर्जम बोलते बोलते रुका। लेकिन क्या? इस आदमी ने चौंक के कहा। लेकिन मिस्टर डेविड, मैं आपकी कंपनी के साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। मिर्जम की बात सुनकर वो आदमी खुश हुआ। मैं तो डर गया, आपने मना तो नहीं कर दिया। थैंक यू सो मच। वो शख्स जो खुश होते हुए इसे कहने लगा। इतने में वो आदमी अपना बैग जो इसकी गोद में था खोल पेपर निकाल मिर्जम के सामने रख देता है। आप ये साइन कर दे। मिर्जम को पेपरों की तरफ इशारा करते हुए बोला। मिर्जम भी पेपर पढ़ के साइन कर देता है। कॉन्ग्रेचुलेशन, वो आदमी मिर्जम से हाथ मिलाते हुए बोला। कॉन्ग्रेचुलेशन, वो लड़की फिर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली। मिर्जम फिर से इसे इग्नोर कर देता है। वो फिर शर्मिंदा होकर अपना हाथ पीछे कर लेती है। ओके अब हम चलते। इस आदमी ने 2 कदम पीछे लेते हुए कहा। नो, ऐसे कैसे? सॉरी, मैंने आपसे ठंडा गरम पूछा ही नहीं। सो मिस्टर डेविड बताएं, आप क्या पीना पसंद करेंगे, चाय, कॉफी या फिर ठंडा? मिर्जा अपनी कुर्सी से थोड़ा आगे झुका। सॉरी नहीं, सॉरी, नेक्स्ट टाइम पक्का। वो शख्स फौरन बोला। इतने में आदमी की एक कॉल आ जाती है। वो मिर्जम से माजरत करता कॉल पिक करने बाहर चला जाता है। इसकी बीवी अंदर ही थी। वो मुसलसल मिर्जम को घूर रही थी, जबकि मिर्जम अपनी आंखें इधर उधर मोड़े था। इसे लड़कियां बिल्कुल भी नहीं भाती थी। सॉरी मिर्जम, बट मुझे ये बताएं, क्या मेरे हाथ में जरासीम है जो आप मुझसे हाथ मिलाने में इतना कतरा रहे हैं? मिर्जम को अकेला देख वो लड़की से कहने लगी। जी सॉरी, क्या कहा आपने? वो जानबूझकर इसे इग्नोर कर रहा था। वो कब से इस लड़की की हरकतें नोट कर रहा था जो इस पर डोरे डाल रही थी। मैंने कहा। वो लड़की अभी बोल ही रही थी कि इसका हस्बैंड अंदर दाखिल होता। अपने हस्बैंड को अंदर आता देख वो चुप हो गई थी। क्या कह रही थी आप? वो अब इसके शौहर के सामने से पूछ रहा था। कुछ नहीं, वो डरी हुई बोली। अच्छा तो अब हम चलते हैं। आई एम सॉरी, आई एम सो हैप्पी। वो आदमी मिर्जम से हाथ मिलाते बोला। वो लड़की इतनी बार शर्मिंदा होने के बावजूद अपना हाथ मिर्जम की तरफ बढ़ाने लगी। लगता है आपकी मिसिस को मैं काफी अच्छा लगा हूँ जो बार बार अपना हाथ आगे बढ़ा देती है। लेकिन सॉरी मिसिस डेविड, मैं लड़कियों से दूर रहना ही पसंद करता हूँ, सो डोंट माइंड। मिर्जम ने मुस्कुरा कर कहा। वो इसे इसके शौहर के सामने दोबारा शर्मिंदा कर चुका था। इट्स ओके मिर्जम। मिर्जम से कहता वो आदमी अपनी बीवी को लेकर चला जाता है। क्या जरूरत थी बार बार अपना हाथ आगे करने की? तुम्हें नहीं पता इसे लड़के पसंद नहीं, क्यों बार बार मेरी शर्ट करवाती हो? वो आदमी बाहर आते हुए अपनी बीवी को डांट रहा था।